Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 As mulheres ontem tiveram um tempo muito precioso com outras mulheres na aliança lá em Taubaté. 昨日女性の方たちは、アライアンスタオバテ教会と本当に素晴らしい交わりの時を持つことができました。 Foi uma viagem não curta, né? Durou um tempinho aí, cansou para quem dirigiu. 短い旅ではなかったけど、とにかく、疲れましたけど良かったです。 Mas com certeza trouxe muita bênção, muita alegria para vocês, né? でも確かに多くの祝福を皆様の心にもたらせたと思います。 O que te traz alegria? 皆様に、何が喜びをもたらすのでしょうか。 Muita alegria. 本当の喜び。 Semana passada nós conversamos sobre um coração tocado e transformado por Cristo. Até a oração é diferente. 先週も私たちが話しましたけど、本当に神様によって変えられた心っていうのは、お祈りの仕方も変わるのです。 E a razão porque o discípulo de Cristo é diferente de qualquer outro é porque Deus abre os seus olhos para ele perceber aquilo que ele não enxergava antes. なぜイエス・キリストの弟子のお祈りが、変わってくださるというのは、神様が目を開いてくださり、その今の事実よりもそれ以上に見せてくれるからです。 Ora sim pela necessidade real, imediata, urgente. 確かに今の必要性のためにも祈りますが、 Mas seus olhos não ficam nisso. でも自分はそれだけにとどまりません。 E olha além daquilo que os olhos enxergam. 私たちが目が見える以上に見てるのです。 E Paulo orava e ensinava essa igreja a orar, a olhar para aquilo que Deus estava fazendo por meio deles. そしてパウロもこの教会に教えていたのは、神様が彼らの人生を通して何をされているかを見られるようにとお祈りしていました。 Na esperança de que aquilo que não somos hoje ainda, o Senhor vai completar na sua vinda. 私たちがまだそうではない Até a sua vinda. かもしれませんけど、イエス様が戻る日までにそれを完成させます。 E o apóstolo Paulo também precisou chamar a atenção da igreja de Corinto nesse sentido. その面で使徒パウロはコリントの教会にも言わなければいけませんでした。 No penúltimo capítulo de 1 Coríntios, Paulo precisa usar essas palavras de uma forma muito direta. このコリントの最後の方ではパウロははっきりと言うべきでした。 1 Coríntios 15:19 ele fala assim: Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. 第一コリント人の手紙の15章の19節。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。 Que andar com Jesus, crer em Cristo, orar a Ele, buscar a Ele, Ele vai além desta vida. ですから私たちがイエス様と共に歩むイエス様との人生を生きるというのは、この人生、この世の中での人生以上のものです。 O Evangelho e só o Evangelho de Cristo tem o poder para abrir os nossos olhos para olhar além daquilo que nós enxergamos. イエス・キリストの福音だけが私たちの目を開いてくださり、今の現状以上にも見せてくれるので E す。 sem negar a realidade, この現実を否定しないで、 mas olhando além dela. でもそれ以上に見ることができる。 E quando isso acontece na nossa vida, quando os nossos olhos são abertos, as aflições de hoje passam a ter outra cor. ですからそういうことが起こりますと、今の私たちの苦しみは違う目で見ることができます。 E deixa apenas de ser uma dor sem sentido para ser algo que tem sentido. でそれはもうただ意味のない痛みになるのではなく、そこには目的があるのです。 No verso 12, o apóstolo Paulo, diante da situação de prisão que ele estava enfrentando, ele mostra que é possível ter alegria ainda que na prisão. そしてこのピリピ人の手紙の一章の12節からパウロは、自分は牢屋に入れられていてもそこにも喜びがあるということを教えています。 Paulo não estava no seu gabinete pastoral com o ar-condicionado ligado dizendo assim: irmãos, coragem. パウロは自分が本当に心地よく自分の部屋に座っていて、この兄弟姉妹たちに勇気を持ちなさいと言ってるわけではありません。 Paulo estava preso. パウロは牢屋に入れられていま Ele した。 estava onde ele não gostaria de estar.
彼が痛くないところにいたのです。 encarcerado. 投獄されていました。 Mas a intimidade dele com Deus, o coração tocado por Deus, abriu seus olhos para aquilo que só um discípulo de Cristo de verdade consegue enxergar. でも本当に変えられた心を持っていたために、イエス・キリストの弟子だけが見えるような現状を見ることができたのです。 Verso 12 ele diz: Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. ピリピの1章の12節に書いてありますように、さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。 O que a gente costuma pensar quando está passando pelo aperto? 私たちが大変な時を通っている時に何を考えますか？ Eu não mereço isso. 私はこんなことを通る権利はない。 Eu não trabalhei por isso. このために働いていたわけではない。 E a gente começa a pensar mil coisas, exceto aquilo que Deus muitas vezes quer nos mostrar. そして私たちは神様が見せようとしている以外のいろんなことを見始めます。 Paulo ele era um otimista vazio. ただ単に、前向いて歩いているような人だけではあったのではありません。 Mas era alguém que, pela fé em Cristo e crendo na mensagem que era poderosa, ele via além das suas prisões. でも本当にイエス・キリストに対しての信仰を持っていたために、投獄以上に見ることができました。 Esse rapaz que vai aparecer aqui, ele é Nicholas Vojtich. Só a próxima slide. この方はニコラス・ボイチッチという方です。 No dia do seu nascimento, seus pais choraram. 彼が生まれた時にご両親は泣きました。 Mas não foi de alegria. でも喜びで泣いたわけではありません。 Ele nasceu sem os braços e sem as pernas. 彼は両手、両足なしで生まれたのです。 E os pés que ele tem são pés deformados. そして足の先は、ちゃんとした足先ではなかったのです。 E ele não cresceria como outras crianças, correndo, subindo em árvore, brincando. 他の子供たちのように走り回って成長するわけではなかったのです。 Seus pais o amavam e amavam a Deus também. ご両親は彼を愛して神様を愛していました。 Mas ele perguntou: por que Deus tirou os meus braços e minhas pernas? でも彼は何回もどうして神様は私に両手両足を与えなかったのか。 Ele estava preso num corpo que não daria condições que uma pessoa comum teria. 彼はもう本当に普通の人が持っているような体を持っていなかったのです。 Mas ele que foi encontrado por Cristo. でもイエス様と出会うことができました。 E a sua história que poderia ser trágica, porque várias vezes ele tentou se matar, porque ele pensou: se for para viver assim, eu prefiro não estar aqui. そして彼は本当に悲しい人生を生きて何回も自殺しようとしました。こんな生き方をするのならば死ぬ方がマシだと。 E a sua prisão se tornou a oportunidade de demonstrar a graça de Deus na vida de alguém. でも彼の投獄が彼に、本当に機会を与えてくれました。その機会というのはイエス・キリストの愛を見せる機会です。 Para falar com jovens que tinham crise de identidade, crise existencial. それはもう本当に多くの若者たち、自分が誰かわからないという若者たちにそういう話をするために。 E pela vida dele, pessoas ouviram de Cristo e foram salvas. 彼の人生を通して、彼の証を通して、多くの人たちは救われたのです。 A situação de Paulo era semelhante, ele estava preso. 使徒パウロの状況も同じでした。 Mas Paulo, apesar disso, ele viu aquilo como uma oportunidade que Deus estava dando de ele expressar o Evangelho de Cristo. 投獄されていても、彼はその機会を持ってこの福音を伝えるということができました。 Os olhos dele não estavam nas circunstâncias. 彼の目はその状況にとどまっていませんでした。 Estavam no que o poder do Evangelho pode fazer. でもこの福音の力に目を向けていたのです。 Primeiramente na vida dele, まず最初には自分自身の人生。 mas também na vida das pessoas que eram alcançadas pelo Evangelho. でもこの福音によって、救われた人たちの人生を見ることもできました。 E essa situação, primariamente indesejável, frutificou em dois aspectos. こういうあんまり喜ばしくない状況は2つのことを生み出しました。 Do lado de dentro da prisão,
この牢屋の中で Verso 13. 13節 Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. 13節私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになっています。 Paulo está preso. パウロは投獄されています。 Foi uma oportunidade para que aqueles soldados pudessem ouvir a respeito de Cristo. そのことによってそこにいる親衛隊のすべての人たちがイエス・キリストについて聞くことができました。 De que outro modo eles ouviriam? どうやって彼らは聞くことができたでしょうか。 Eles eram provavelmente da guarda pessoal do imperador. 多分彼らは帝王の一番帝王に一番近かった親衛隊だと思います。 Ou pelo menos da guarda de elite que não ficava nas ruas. それは本当に街の中を歩くような人たちではなかったのです。 Mas eles puderam ouvir porque Paulo estava preso. でも彼らがこの福音を聞くことができたのはパウロが投獄されていたからです。 E Paulo fala assim para a igreja de Filipos: fiquem sabendo que eu estou aqui dentro, mas pregando ainda o evangelho. ですからパウロはフィリピの教会に言われます。私は投獄されていますけど、ここにいる人たちも福音を聞くことができています。 Se alegrem comigo. ですから私と一緒に喜びましょう。 Mas frutificava do lado de fora também. また、 Visão. この牢屋の外側にも、実らせることができていました。 Verso 14. 14 E 節 por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. 14節また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。 Provavelmente Paulo estava em Roma, preso. 多分彼はローマで投獄されていました。 E por causa da prisão dele, os cristãos em Roma estavam também encorajados a continuar pregando. そしてパウロがローマで投獄されていたためにそこにいる兄弟姉妹たちはこの福音を述べ伝えなければいけないという気持ちが現れたのです。 Ficar preso, você ficar limitado, detido, é algo que a gente não gostaria de experimentar. 確かに私たちはこういう経験をしたくありません。投獄されるということ。 E certamente não estava nos planos de Paulo. で、多分パウロの計画の中にもそういうことはなかったのです。 Mas o Senhor o levou até lá. でも神様が彼をそこまで導いたのです。 Não foram meramente os romanos que prenderam Paulo, mas Deus o conduziu até lá. ローマ人たちが彼を投獄に入れただけではなく、神様がそういうふうにさせたのです。 Para que aqueles soldados, toda a guarda do palácio, pudesse ouvir o evangelho, mesmo eles que estavam trabalhando contra a nação de Israel. では、それはそこにいたすべての親衛隊がこの福音を聞く機会だったのです。 Essa era a alegria de Paulo. これがパウロの喜びでした。 Está doendo. 痛いのです。 Estou preso aqui. ここに投獄されていま Mas す。 a palavra de Deus não está presa. でも福音は、そこにも投獄されていません。 As pessoas estão sabendo quem é Cristo. イエス・キリストが誰であるかということをよく知ってい E ます。 isso me alegra. そういうことによって私は喜びます。 A alegria de Paulo não era assim: quando eu sair, então eu vou ficar contente. パウロ Não の喜びというのは私が自由になったら喜ぶということではなかったの é です。 assim que às vezes a gente acha? 私たちは時にはそう思いません Ah, か？ no momento eu estou triste. 今は悲しいです。 Ah, porque a situação é desfavorável. 今この状況が悪いから。 Não recebi a resposta ainda na entrevista que eu fiz. 私が、面会をしたけどまだその答えがない。 Olha a minha saúde, cada vez mais complicada. 面接をしたけどまだ答えがない。健康がもう衰えている。 Mas Paulo percebia a oportunidade no meio da sua aflição. でもパウロはそういう自分の大変さの中で一つの機会を見ていたのです。 Professor e pastor Carlos Osvaldo, ele era professor lá no Seminário Palavra da Vida. カルロス牧師は牧師であって先生でもありました。 Ele foi diagnosticado com câncer. 彼はがんがあるということが分かりました。 E ele começou a fazer um tratamento e nesse período ele precisava ficar internado. 治療を始めた時に入院しなければいけませんでした。 Ele estava num hospital. 病院にいました。 E sempre tinha um paciente dividindo o quarto com ele. で、いつも病室にはもう一人の患者さんがいました。 E ele virava para o lado e dizia:
Você já ouviu falar de Jesus? 彼はその人に向いて、あなたはイエス・キリストについて聞いたことがありますかといつも問いかけていました。Eu tenho câncer como você. 私はあなたみたいにがんがありますよ。E ele começava a compartilhar da fé em Cristo Jesus. そこで彼は自分の信仰について分かち合っていました。 E cada paciente que entrava e saía tendo ouvido de Cristo. そしてそこに入る病人は必ずイエス・キリストについて聞いて出ることができま E し o た。 pedido de oração dele era um só. で、彼のお祈りというのはただ一つだけでした。 Irmãos, orem para que eu continue podendo falar de Cristo aqui na minha internação. 皆さん、私が入院中にもっともっとイエス・キリストのことについて伝えることができますように。 Pessoas, governos, enfermidades podem prender o nosso corpo. で、人間、またこの政府、私たちの体を閉じ込めることができます。 Mas ninguém pode prender a mensagem do Evangelho. でも誰もがこの福音のメッセージを閉じ込めることはできません。 A igreja cristã no Irã, na Coreia do Norte e em muitos outros países tem crescido apesar das prisões. いろんな、イランとか、北朝鮮の教会はだんだんと増えていっているのは、それは迫害されている中でも成長しているのです。 Porque a dor estreita a nossa relação com Deus. 私たちがそういう痛みの時に私たちはもっと神様の近くになるからです。 Nós oramos com fervor. もっと熱心に祈るからです。 Nós lemos a palavra com fome. もっと本当に渇きを持ってこの聖書を読むからです。 Aquilo que é supérfluo passa a não ter espaço mais na nossa vida. もうそんなに大事なものは私たちの人生にとっても大切ではないのです。 Porque as aflições vão filtrando, vão tirando da nossa vida aquilo que realmente não é essencial. なぜかというと、この痛み、苦しみは私たちの人生からそんなに、関係のないものをだんだんと取り去っていくからです。取り除いていってくれるからです。 Sem perceber, o próprio Império Romano, no final das contas, era um instrumento para espalhar o Evangelho de Cristo. 気づかずにローマ帝国も本当に神様の福音を広めるために使われていたのです。 Cristo nasceu no período certo, no tempo certo. イエス・キリストは正しい時に正しい場所で生まれました。 Todos os caminhos levavam a Roma. すべての道はローマ帝国に導いていました。 Uma língua, 一つの言葉、 uma cultura sendo espalhada por todos os lugares. 一つの文化が世界中に広まっていたのです。 Isso foi instrumento de Deus para que o Evangelho se espalhasse pela Europa, pela Ásia e por todos os lugares. それは神様によって多くの国々にこの福音が広まるためでした。 E nisso estava a alegria de Paulo. そこにパウロの喜びがあったのです。 Que Cristo fosse conhecido, porque o seu prazer estava em Cristo, o seu prazer era Cristo. そのパウロの喜びというのは本当にイエス・キリストがみんなによって知られるということでした。 Porque o Evangelho de Cristo nos liberta de viver preso à amargura. イエス・キリストの福音は私たちをそういう苦しみから、こういう苦しみの中に生きることから解放してくれます。 Nos liberta de vivermos lamentando porque as coisas não são como gostaríamos que fossem. また私たちがなんでこういう状況なのかという嘆きを言う、人生から解放してくれるのです。 E Tiago vai ecoar essa verdade. ヤコブもそういうことを言われます。 Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. ヤコブの一章の2節と3節。 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. ヤコブの手紙の一章の2節と3節。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。 Crescer dói. 確かに成長するのには痛いのです。 Crescer significa deixar hábitos para trás. 成長するというのはいろんな習慣を捨てていくということです。 Crescer significa filtrar a vida daquilo que realmente não importa e ficar com o que mais importa. 成長するというのはそんなに関係ないことを捨てて関係あるものを手に入れる。 Pedro também ecoa essa verdade. ペテロもそういうことを言われます。 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7.
第一ペテロの1章の6節と7節。 Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、 Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. 信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちて幾金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。 Mas é importante colocar um parêntese aqui. でもここで皆様にはっきり言うことは、 Não é sofrimento fruto de pecado, fruto de escolhas erradas. この苦しみというのは罪の結果や間違った決断の結果ではありません。 Mas é o sofrimento que nasce por você decidir seguir a Cristo fielmente. でもこの苦しみというのは皆様がイエス・キリストに従う決心をしたから苦しんでいるという苦しみです。 Nós vivemos num mundo caído, 私たちは本当に、この罪だらけの世の中生きています。 onde fazer o certo, se posicionar a favor do certo é tido como errado. 正しいことを選んで正しいことをするというのはこの世にのっとっては間違いなのです。 No seu trabalho você vai, se não enfrentou, mas vai enfrentar uma crise ética no seu trabalho. 皆様もこういう、仕事場でもそういう目に遭うでしょう。 Antes eram só algumas pessoas, um grupo de profissionais que às vezes tinham que lidar com essas crises, mas agora ninguém escapa. 前は何人かそういう経験に遭っていたんですけど、今は誰でもそういうことに遭います。 Professores sofrendo isso, 先生たちも苦しんでいます。 médicos sofrendo isso, お医者さんも、 advogados sofrendo isso, 弁護士も、 vendedores sofrendo isso. 商売人も。 Porque quando você é discípulo de Cristo, a gente é onde a gente estiver. 私たちがイエス・キリストの弟子であるならば、どこにいてもイエス・キリストの弟子です。 E não devemos estranhar quando isso acontecer. そしてそういうことが起こった時には、私たちは不思議に思ってはいけません。 Talvez tenhamos que lidar com situações como Paulo teve que lidar. パウロがあったような目に遭わなければいけません。 Mas viver para fazer a vontade de Deus deve ser a nossa prioridade. でも私たちが本当に神様の御心を行う生き方をするっていうのは、時にはこの世と反対の道を歩むのです。 Talvez um dia a polícia vá bater lá na minha porta e falar assim: te trouxe uma intimação para levar você detido por causa da sua pregação na internet. 多分いつか警察が私の家までに来て、あなたが福音を告げているからあなたを、閉じ込めないといけませんということが言われるかもしれません。 Se me levarem, igreja, não andem para trás na vida com Deus. もし私が連れて行かれたら、皆さんぜひこの後戻りしないでください。 Façam como a igreja dos Filipenses continuava pregando, avançando com a mensagem. フィリピンの教会と同じように前もって前進してこの福音を述べ伝えていてください。 Mas não para por aí a situação de Paulo. でもそこでパウロの状況は終わりません。 Se de um lado as prisões o encarceravam, impediam que ele saísse e falasse livremente, もしある面では投獄によって彼は自由に福音を伝えることはできませんでしたが、 do lado de fora havia pessoas que também pregavam o evangelho além dos filipenses. でも外側にはピリピ人以外の人たちがこの福音を述べ伝えていたのです。 Mas pregavam com a motivação errada. でも間違った軌道を持ってしていました。15節。 É verdade que alguns anunciam Cristo. Aí parece que não cabe as duas coisas na mesma frase, mas aqui cabe. Anunciam a Cristo por inveja e rivalidade. 15節。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいます。 É estranho, não? おかしいですよね。 Estamos falando de Jesus, mas eu faço para prejudicar o outro. Como assim? 私はイエス・キリストについて述べ伝えてるけど、相手を傷つけようと思ってしている。 Haviam opositores de Paulo. パウロに反対していた人たちがいました。 E ele não é apóstolo de Cristo. 彼はイエス様の弟子ではありません。 Ele abandonou as leis de Moisés. 彼はモーセの律法を捨てたものだ。
Nós pregamos a verdade. 私たちが真実を語っています。Porque em outras cartas, Paulo faz referência aos que se achavam mestres da palavra, da lei. もう他の、手紙ではパウロは自分たちが立法学者だと言っているような人たちについて書いていました。Estes pregavam para causar sofrimento em Paulo. Tá vendo? Nós estamos livres, você está preso. ですからその人たちはパウロが羨ましがるようにこのイエス・キリストを述べ伝えていたのです。見てください。あなたは投獄されているのに私たちは自由にこのイエス・キリストを述べ伝えることができますよと。Se Paulo não fosse discípulo de Cristo, provavelmente ele faria aquela oração que Tiago e João intentaram fazer com os samaritanos. Desce fogo neles, Senhor. もしパウロがキリストのものでなければ、ヤコブがしたかったようなお祈り、サマリア人たちにしたお祈り、神様はこの国に火を下りなさいというような祈りをしていたでしょう。Mas sabe como Paulo via isso? でもパウロはどういう目でこれを見ていたのでしょうか。 Deixe que eles preguem. もう好きにさせなさい。 Que seja lá a motivação deles. O que importa é que, mesmo eles fazendo com essa intenção, Cristo está sendo tornado conhecido em todo o império. 妬みや争いをもってしていますけど、それでも結局イエス・キリストを述べ伝えられているのです。 Porque a mensagem do Evangelho contém o poder de Deus para a salvação. このイエス・キリストの福音のメッセージというのは救う力があるからです。Ah, mas o fulano está indo numa igreja errada lá. あの人は違う教会に行っている。 Se o Senhor quiser salvá-lo, Ele vai salvá-lo de onde quiser. 神様がその人を救いたかったからどんな形であっても彼を救います。 Mas o que cabia a Paulo era pregar a mensagem do Evangelho como de fato ela era. でも、 É. パウロの役割っていうのはこのイエス・キリストの福音をどんな形であっても述べ伝えることでした。 Para Paulo, o que importava era uma coisa só, que Cristo seja pregado. パウロにとって一つだけ、大事だったのはイエス・キリストが述べ伝えられることでした。 Mas pastor, e se ensinarem errado, como é que fica? ああ先生、でも違う形で教えられたらどうでしょうか。 O Evangelho é poderoso. この福音は力があるのです。 Ah, e se meu filho for para a universidade, na federal, lá, como é que ele vai ficar? ああ、もしこの子供がこの政府の大学に入ったらどうなりますか。 É preocupante. 確かに心配します。 Vocês talvez conheçam pelo menos uma pessoa que foi e não voltou. 多分皆様の中でもそういう大学に入ってしまってイエス様から離れてしまったという人を知っているでしょう。 Mas não são só as federais que têm esse ambiente. でもそういう政府の大学だけがそういう環境あるのではありません。 Ensino médio tem, 高校にもあります。 o coleguinha tem. 東大もあります。 Mas o que vai salvar é a mensagem do Evangelho cravada nos seus corações, transformando suas vidas. でも何が子供たちを救うかと言いましたら、この福音が心に刻まれている時です。 A alegria de Paulo era que nem mesmo os que se opõem ao Evangelho poderiam parar. パウロにとっての喜びっていうのは、本当に彼に反対している人たちでさえもこの福音を止めることができなかったということです。 Quanto mais o império apertava contra a igreja, mais o Evangelho avançava. このローマ帝国がどれだけこの福音を止めようとしていても、もっともっと福音は広まっていました。 Com certeza a alegria de Paulo não era a prisão em si, ele não era masoquista. 確かにパウリにとってこの喜びというのは投獄されていたことではありません。 Mas aqui ele via como uma porta de entrada do Evangelho para pessoas que ainda não tinham ouvido. でもこの投獄にされていることによって多くの人たちが福音を聞くことができるということでした。 Quantas vezes nós também temos dificuldade de ver as bênçãos que Deus está produzindo no meio do nosso sofrimento. 私たちもどれだけこの苦しみの中で神様がどんな祝福を与えてくださっているかということを見づらい時があるのでしょうか。 Minha mãe perdeu os pais dela quando ela era criança. 母は小さい時に両親を亡くしました。 O pai morreu na guerra. お父さんは戦争で亡くなって、 Ele foi colher batata e um tiro por trás o acertou. 彼は、じゃがいもの畑に行った時に後ろから銃で撃たれて死んでしまいました。 3 anos depois, a mãe da minha mãe faleceu com câncer.
そしてその3年後に、母のお母さんもがんで亡くなりました。 E no pós-guerra cresceram numa pobreza generalizada. で、戦後には本当に貧しい形で生きていました。 Ela cresceu sem pai, sem mãe. 母は両親なくして生きました。 E no meio daquele caos da guerra, aos 16 anos, ela pela primeira vez ouviu do Evangelho de Cristo. そういう状況の中で彼女は16歳の時に初めてイエス・キリストの福音について聞くことができました。 Numa cruzada evangelística, Billy Graham foi pregar lá em Okinawa. ビリー・グラハンが沖縄で、そういう、伝道の運動をしていた時に母はその説教を聞きました。 E pregou a mensagem de Cristo. イエス・キリストについての説教をしました。 Minha mãe ouviu. 母はそれを聞いて Deus tocou no coração dela. 彼女に心を揺さぶられて E ela recebeu a Cristo naquele dia. その日にイエス・キリストを受け入れました。 Mas a vida dela não melhorou por isso. だからといって彼女の人生は全て順調良くなったわけではありま Ela せ se ん。 casou e veio ao Brasil. 彼女は結婚してブラジルに来て E a primeira casa que ela teve era só parede, não tinha teto. 初めて彼女が住んだ家っていうのは壁だけで屋根がなかったのです。 Teve 8 filhos. 8人の子供が生まれました。 7 nasceram em casa. 7人家で産みました。 E dos 8, 6 nasceram numa casa onde era chão de terra batida. 8人の中6人はこの、家の床が土だったのです。 Mas ela sempre perseverou na fé em Cristo. でも彼女はいつでもイエス・キリストに対する信仰にしがみついていました。 E hoje a minha mãe tem demência. そして今日はもうボケてしまいました。認知症です。 Humanamente falando, eu diria, ela não merece isso. 私たちは人間的に考えると、そういう人生を彼女にはそんな人生を生きる、ことはなかったのです。 Mas apesar dela não lembrar quem eu sou, quem os filhos são, a provação que ela passou e a perseverança na fé é que nos manteve no caminho do Senhor. そして今は本当に自分の子供たちが誰であるかということもわからないのですけど、彼女が信仰にとどまったために私たちも今日信仰を持つことができるのです。 Porque eu via que a fé que ela tinha não era fé de escritório de ar-condicionado, era a fé de alguém que passou pela prova e continuou amando a Cristo. それは私たちが彼女の信仰はもう豊かな人生で信仰を持ったというようなものではなく、苦しみの中での信仰であったということを見ることができたために、私たちも信仰を持つことができました。 O discípulo de Jesus ele é forjado na fornalha. イエス・キリストの弟子っていうのは火の中で作り上げられま É す。 na aflição que a oração é honesta. この悲しみの中で本当に素直な祈りが出るので É no deserto da solidão que nasce a dependência de Deus. す。そして砂漠で孤独の時に本当に私たちは神様に頼ることができ É na ます。 nossa impossibilidade é que a gente prova que Deus é suficiente. 私たちができない時に神様が十分であるということを私たちは分かります。 Nick nasceu sem os braços, ニッキは、両手両足なしで生まれました。 jamais poderia abraçar a esposa e filhos. 絶対に自分の奥さんや子供を、ハッグすることはできません。 Mas seu coração cheio de amor por Jesus tem abraçado muitos jovens. でも彼の心は神様に対する愛で豊かで、多くの若者たちを、温かく受け入れることができています。 Nem Paulo, nem o apóstolo Paulo, nem o Nick, e nem centenas de milhares de cristãos presos têm perdido a alegria, porque eles creem no Cristo Salvador. パウロでもニックでも、また多くの人たちも、そして多くのクリスチャンたちは囚われていますけど、本当にイエス・キリストに対する愛をなくすことはないのです。そういう喜びをなくすことはないのです。 Porque seus corações foram tocados pela mensagem do Evangelho. それは彼らの心はこのイエス・キリストの福音の喜びによって、触れられたからです。 Qual é a qualidade da sua alegria? 皆様の喜びはどんな喜びでしょうか。 Suporta os nãos da vida. 人生で断られたことも耐えられますか。 A alegria que a Bíblia fala não é um sentimento, この聖書が言っている喜びというのはただの感情ではありません。 mas é um contentamento. もう本当に満足しているということです。
por ter um Deus fiel, que fez promessas fiéis, que cumprirá todas elas. 本当に忠実な神であり、忠実な約束をしてくださり、必ずそれを果たしてくださるという神様でありますから。 E de que Ele vai completar a obra que Ele começou um dia. そして神様が始められたお技を神様は必ず絶対に完成させるからです。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Senhor Jesus, muito obrigado. 主よ、本当に感謝します。 Porque o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos purificando, nos moldando. 神様が日々私たちを変えてくださっていることを感謝します。 Nós vivemos num mundo caído de sofrimento e de dor. 私たちは確かに苦しみの世の中、罪だらけの世の中を生きています。 Mas obrigado, Deus, porque isso não supera a Tua graça. でもあなたの恵みはそれ以上であることを本当に感謝します。 Nem mesmo os nossos pecados mais sujos superam a Tua graça. 私たちのどれだけ醜い罪でも神様の恵みよりはるかなものではありません。 Molda o nosso coração, Senhor. ですから主よ、私たちの心を変えてください。 Permita-nos experimentar essa alegria, Senhor Deus, que enxerga além da circunstância. この現状より以上に見えるような喜びを与えてください。 Para que outros que estão à nossa volta, que ainda não te conhecem, e até aqueles que já estão andando com o Senhor, sejam fortalecidos no Senhor, ó Deus, através da Tua obra em nossa vida. 私たちの周りにいる人たちも私たちの喜びを見て、イエス・キリストの福音に触れられることができますように。 Por nós pertencermos a Cristo. 私たちがイエス・キリストのものでありますから。 Por nos curvarmos somente diante do Senhor. 私たちが主の前にひれ伏す、主の前だけでひれ伏するような人たちですから。 Te agradecemos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém. アーメン。